اکاؤنٹ کے بنا لے کے نہ بنا کیوں نہیں میں پتی کے گا تیریاں کاپی چل رہی جس ٹائم کامن ہونا صرف کامن ویڈیو ڈال 7 منٹ کی ویڈیو اور ندی چھڑی بناوا कैमरा और दे दो ऐसे लो बहुत दे क्लिप करना लोकल दिया सेट है राजू का ये अजकल इंज ही करता है कि नहीं कि साढ़े कन्नों फदे कि निको हजार हजार सारे दिता अपनी दिहाड़ी बना साइड ते बकाया जेड़ा नहीं होंदा 20-25 बोझ ही पाया सारे तो ढेर भी हो ही लेंदा ये रूल है ना तेरा फिर यार खैरी मेरी में बैठा जने ब्लॉग क्या कर लोग बनती है बैक बनती है जुटा सलाम
تو کراؤں بلال نہ جھاڑ دے گے کون ساڈے کول ہی ہے اتنا پکے تو آئی عوام وہ کوڑا سنے آنا ٹھک کے آنا ہے ہاں باندھتے کار لے واہ پنجی گرام پنجی گرام کھیڈ دے ساجد 150 150 گرام انیل اور 150 کھیڈ دے چلی گیا لگا گی تیری بال گراؤنڈ ادھی روکا نہیں ہونی تیری گراؤنڈ کی ادھی روکے باہر ہونی
बारली आवाम ने बेटियों की बात बारली आवाम ने बेटियों की बात ये आवाम ने आंदी तो मैच होना ही कोई नहीं तो सामने ला जाओ सामने सामने लगाओ सामने हाय 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 क्या बात है बबलू क्या बात है मान मच्छर की सारे मूवी की बहन गंदा पिया शहर तो चलो इसे कहते हैं अच्छी का क्या बात है
یہ نہ چھڑی فیس ہی پوری کرنا نمبر رابطی نہیں چلتا ہے ڈیڈی چلتا 12 بجے تو بعد کاکا سے آ رہے ہیں گیا پھیرتا رہے کی بات ملک چلیے میں اچھی بنا یار میرے نہ پنگے کر میں اوئے بدنی چاہ پینی ہے بدنی ہلو چاہ پینی ہے چاہ پینی تو پھر نہیں تو 9 بجے مکڑا گیا
शाबाश अकुल शाबाश खान साजद के बाद खान करेंगे विराज वाली दुर्गा شهر بڑے گاریہ شہر جیڑا وہ اکثر وہ نال تے نہیں ہوندا او تے چھوٹا دا کالا جا وہ اکثر ریفری ہوندا جا دنگرات ڈاکٹر وہ کٹھے ہی ہوندے وہ نہیں یہ ہو رہے ایدہ بھی کوئی ویکھ لے کے دین مان تے چھڑ دتی اللہ یار ہلدی کدو پئی کاکا بھی آیا تو ڈاکٹر بھی آیا بیٹھا وہ اصل ڈاکٹر ہے کہ انجے ڈاکٹر لگ گیا اسی گیا खान साजिद इकबाल खान चौधरी अमर राजा का सही तवज्जो क्या बात है गोल्डन साहब क्या बात है हमारे शरीर में जा छीना खान साजिद इकबाल खान का कंसर्न शाबाश अजहर शाबाश ए जब सारे जिंदगी खंबा कितना
یارے انجن ہونا اپنا ٹائم پاس کرنا شاباش سامنے سین کی تصویر بناؤ اتنے نہیں ہو کمبلا سیاح چھوڑ اس کھلا دے نہیں لوگ بہنا کہ چاہ پانی بھی لینا توں کہتے ہوئے تو نہ ساڈا سامان کا اللہ رے یار وہ سامان ساڈا کھلا چا نمبر دے چ دسی ہونا ایک بار یار منی نہ تیرا کچھ نہ دروازہ کھڑاوی کافی اندر جیڑا بھی آیا سامان دے شیر کپڑے ملک شریف جو چھینا چوک نمبر 14 خان ساجد اقبال خان ملک انصر شاباش